Tako živimo u vremenima kada su ove infekcije parazitima prilično učestale, a vi kao takvi se možete itekako zaraziti na veliki broj načina. Jedna od najčešćih vam je konzumacija hrane koja u sebi ima naravno tog parazita, konzumacija vode. Mi čak se možete kupati u rijekama, bazenima ili slično gdje ćete doći u kontakt dakle, sa ovakvim tipama parazita. Vi itekako jednostavno možete na sebe prenijeti ovakvu vrstu itekako velike poteškoće. Razne vrste životinja, mačke, psi, domaće životinje itekako mogu dakle kontaminirati nas sve sa ovim samim parazitima ukoliko su naravno i oni sami zaraženi. Ukoliko ste u prisutnosti nekakvih fekalija, isto tako specijalno vezani uz životinje, imate puno jednostavniju verziju da se zarazite ovoga tipa. Ovi vrste, ajmo tako reći, parazita, oni se žive i hrane se sa drugim organizmom, što se često naziva sami domaćin. Dakle, što su zapravo paraziti? Dakle, to su, ajmo tako reći, štetni mikroorganizmi, čak ponekad budu i vidljivi okom, koji se jednostavno hrane od domaćina gdje se nalaze. Dakle, vi ako se zarazite sa parazitom, taj parazit se hrani sa čime se i vi hranite i on na kraju krajeva može značajno pogoršati vaše zdravlje. On čim više raste, on ima značajnu mogućnost ispuštanja onih toksina u naš krvotok i onda ti toksini kolaju krvotokom i nama uzrokuju razne tipove problema. I mi kada govorimo o tome, neki crijevni paraziti su dovoljno veliki da se mogu vidjeti golim okom, a mogu se pojaviti kao stvorenja nalik bijeloj niti u samoj stolici, što je jako onako ružno za vidjeti. Dakle, bijele niti u stolici, ako vidite, možete čak neke vrste parazita vidjeti golim okom, dok drugi su naravno nama nevidljivi okom. Neki od njih ne uzrokuju nekakve značajne simptome, međutim neki određeni itekako imaju mogućnost značajnog negativnog djelovanja na naš organizam. Rekao sam da oni ispuštaju toksine u naš krvotok, čine nas bolesnima, međutim ono što moramo još reći, neki paraziti itekako imaju mogućnost da nas ostave gladnima nakon jela, što rezultira nemogućnošću debljanja. Drugi se mogu hraniti našim crvenim krvnim stanicama uzrokujući anemiju ili čak znaju polagati i jajašca u naš organizam pa uzrokuju nesanicu, probleme sa svrbežom kože, alergijske reakcije i ko zna što sve mogu napraviti nama naši paraziti ukoliko se zarazimo. Veliki broj osoba čak putuje u neke egzotične zemlje i onda uspiju se tamo, rekli smo, najčešće putem hrane, vode i slično aktivirati ili u sebe unijesti neki od tih samih parazita. Koji su paraziti koji najčešće uzrokuju ovakve vrste tegoba? Specijalno ću vam govoriti o jednoj vrsti infekcije Giardija ili Giardiasis putem kontaminirane vode i hrane ili nešto što se naziva toksoplazmoza koji prenose mačke. Međutim, imamo još ehinokokozu, cisticerkozu, toksokarkozu, trihomonijazu, amebinijazu i slične vrste, dakle, ovih vrsta, ajmo tako reći, parazita koji se mi potencijalno možemo zaraziti. I rekao sam, oni kada se nastane u našem organizmu, izvase resurse iz nas i specijalno hrana bogata šećerima, rafiniranim ugljikohidratima, nezdravim masnoćama, sve na bazi bijeloga kruha, bijela riža, bijela tjestenina, nezdrave masnoće hrane ove parazite i oni izuzetno krasno rastu. Milion puta sam pričao na mom kanalu, loše namirnice značajno povoljno djeluju na rast i samih parazita i što će se onda dogoditi? Onda vi možete očekivati one karakteristične simptome vezane uz infekcije, dakle samim parazitima. Prije svega što ćete mi očekivati, možete mi dobiti gastrointestinalne tegobe kao grčevi i bol u želucu, mučnina ili povraćanje, dehidracija, gubitak težine. Međutim, ono što morate još isto tako imati, moguće lako, dakle ove simptome koje vam ja sada nabrajam, ne morate imati vi njih sve, možete samo jedan dio tih simptoma imati, pa da imamo potencijal svega ovoga. Rekao sam da paraziti mogu uzrokovati alergijske reakcije u vašem organizmu. Dakle, pojava svrbeža, crvenila, dakle, osobe isto tako mogu imati otečene limfne čvorove u vašem organizmu, što znači da naš imunološki sustav aktivno i naravno previše radi i možete imati otečene limfne čvorove, mogu biti u
vratu, pazuhu, preponama i slično, što može biti dakle, potencijal da možda imate parazita u vašem organizmu. Dalje što možete očekivati, apsolutno problemi sa neobjašnjivim zatvorom, proljevom ili uporni plinovi, kontinuirana bol u mišićima i zglobovima, kontinuirani umor, što je nama nevjerojatno bitno za reći. Dakle, kronični umor se povezuje sa velikom broju bolesti i oboljenja, a može biti isto tako vezan za infekciju samim parazitima. Dakle, kontinuirano ste mi umorni, a da ne možete reći točno da vam je, ne znam, da ste se radili nešto fizički ili nekog iz drugog razloga. Kontinuirani umor, infekcije, dakle, samim parazitima značajno nepovoljno mogu djelovati na funkciju vašega mozga. Upravo iz te perspektive osobe mogu osjećati kontinuirane probleme sa pamćenjem, koncentracijom. Puno jednostavnije će ovakve osobe padati u stres, depresiju, anksioznost vezano upravo uz probleme ovoga tipa. Ono što još moramo reći, kontinuirana bol u mišićima i zglobovima, osjećaj apatije i nikada se ne osjećate sito, čak ni nakon obilnog obroka. To je jako interesantno reći za infekciju, dakle, samim parazitima. One se hrane onim što mi jedemo. Što jedemo lošiju hranu, njima je to bolje i onda se događa da vi kad god nešto pojedete imate kontinuirani osjećaj gladi i nikako niste zadovoljni i siti nakon same prehrane, što može biti potencijalan, dakle, znak da imate, dakle, infekciju parazitom. Još možemo imati nedostatak željeza ili anemiju, neobjašnjive ponavljajuće gljivične infekcije, svrbež anusa ili vagine, neobičan iscijedak iz područja genitalija, što je jako isto tako specifično za infekcije samim parazitima. I još ću vam za kraj reći, ovakve vrste infekcija potencijalno mogu vama značajno, dakle, djelovati na probleme sa spavanjem. Kontinuirano loš san, isprekidani san vama potencijalno može biti, dakle, vezan za infekcije ovoga tipa, što je jako ozbiljna situacija. I moji dragi gledatelji, dakle, ono što mi je jako ključno za reći. Rekao sam, imate raznih opcija i načina, dakle, prenosa ovih parazita. Još vam neke stvari nisam napomenuo, ovi paraziti se mogu čak prenijeti i ubodom komaraca, muhe ili slično. Događa se, nažalost, iz svih ovih perspektiva. Međutim, jedna vrsta osoba je specijalno podložna da ovakve vrste simptoma značajno se pogoršavaju, a to su osobe koje imaju problema sa gastrointestinalnim traktom i koji imate problema sa imunološkim sustavom. Dakle, puno puta sam rekao na mom kanalima, zdrava prehrana, specijalno redovito konzumiranje probiotika čini vašu probavu i vaš imunitet puno jači. Ukoliko ste iz te perspektive već podloženi, rekao sam, a već imate problema sa gastritisima, ne znam, ulceroznim kolitisima, možda imate problema sa nekakvim čirevima, gerdom, napuhanošću, nadutošću vašega stomaka, imate možda razne druge vrste tegoba vezanih uz probavni sustav, vi ste nažalost puno podložniji da vi dobijete ovakve vrste infekcije. Gledajte, sad sam ti još jedan izvanredan prirodan lijek koji značajno može smanjiti rizik i prirodno liječiti, dakle, parazite u vašemu tijelu. Ovaj današnji video zapis će vas oduševiti. Govorit ćemo o specijalnoj biljci koju danas možete kupiti u raznim formama u dućanima zdrave hrane. Ima iznimne, potentne zdravstvene blagodati, o tome ćemo u današnjoj emisiji pričati. Obavezno gledajte emisiju do kraja, dati ću vam jedan moj specijalni prirodni recept koji, kada redovito konzumirate, značajno potencirate izbacivanje parazita iz organizma i puno drugih perspektiva. Danas ću vam preporučiti crni orah. Crni orah ili Juglas nigra je poznat američki orah. Velika je vrsta tvrdog drva u obitelji Juglaceae i porijeklom je iz istočne Sjeverne Amerike. S visinama koje dosežu do 30 metara i korijenima dubokima čak 3 metra, to pridonosi stabilnosti i potpori sastavu crnoga oraha, što je jako bitno za reći. Stablo je podrijetlom s Himalaja, Kirgistana, Srednje Azije, a uzgajano je u Europi već 100 godina prije Krista. Stablo crnog oraha također povijesno koristilo se za uklanjanje groznice, liječenje bolesti bubrega, gastrointestinalnih tegoba, čireva, zubobolje, ugriza zmija, sifilisa i puno drugih perspektiva.
O tome ćemo u današnjoj emisiji više govoriti. Dakle, crni orah ima specijalnu vrstu, dakle, svojih prirodnih nutrijenata i jako interesantan kemijski sastav koji realno nama može značajno poboljšati zdravlje. I mi kada koristimo samo dakle, crni orah, možemo reći da ovi orašasti plodovi sadrže klasu tvari sa antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Također su bogati nezasićenim mastima i proteinima. Crni orah sadrži mnoštvo korisnih komponenti. Osim već spomenutih, to uključuje esencijalne masne kiseline, linolnu kiselinu, oleinsku kiselinu, palmitinsku kiselinu, stearinsku i kao minerale poput magnezija i kalcija, isto tako flavonoide, kinone, polifenole i slična vrsta perspektive. I vi kada koristite u bilo kojoj formi dakle, ovog crni orah, na potpuno prirodan način sa vremenom izbacujete parazite u organizmu bez ikakvih nuspojava, isto tako redovito koristeći preparate na bazi crnoga oraha značajno poboljšavate funkcioniranju vaše kože. Svi vi koji imate problema ekcemima, dermatitisa, seboreom i sličnim vrstnim kožnim poteškoća, ovo ulje može pomoći. Ili ova biljka. Specijalno govorimo da potiče kardiovaskularno zdravlje. Nedavne epidemiološke studije sugeriraju da česta konzumacija crnoga oraha može imati zaštitne učinke protiv koronarne bolesti srca, zbog obećavajućih učinaka na profile lipida u krvi. Možemo reći ostali potencijalni zaštitni sastojci uključuju velike količine magnezija, vitamina E, proteina dijetalnih vlakana, što dakle, prije svega smanjuje dakle, rizik od nastanka srčanih bolesti, smanjuje rizik od nastanka krvnih ugrušaka i čak imate mogućnost umjereno i redovito koristeći crni orah da prirodno smanjujete visoki krvni tlak, jer to nije krasna informacija. I dalje što možemo očekivati, održava antifugalno i antimikrobno djelovanje. Apsolutno u ljudskom tijelu postoje dakle, mikroorganizmi kao što su Candida albicans, koja djeluje kao uzrok gljivičnih infekcija. Crni orasi su namirnice koje sadrže juglone i tanine koji su korisni za stvaranje dakle, okruženja protiv Candida infekcije, što je super perspektiva. Isto tako se može liječiti listerija, salmonella, escherichia coli, čak sprečava rast Streptococcus aureusa koje može uzrokovati infekcije, što je jako krasna informacija. I ono što dakle, još morate voditi računa, redovitim konzumiranjem crnoga oraha, on čak ima krasna antikancerogena svojstva, prirodni lijek protiv nastanka raka. Isto tako vodite računa da crni orah može značajno poboljšati vaš imunitet i može poboljšati funkcioniranje vaše probave, specijalno jer oni nutritivni sastojci hrane onaj crijevni mikrobiom, bolja probava, bolji imunitet, zaštita od većeg broja bolesti na puno bolje perspektivi. Isto tako možemo reći prednost crnih oraha je isto ide iz perspektive poboljšavanja dišnog sustava. Čak se možete isprati grlo ekstraktom crnog oraha što će umiriti grlobolju zbog iritacije i upale. Čak se može koristiti ovaj crni orah kao prirodno sredstvo za mršavljenje. Jer umjereno korištenje crnih oraha, ono je u kalorijama visoko, ali je prilično zasitno. I kada ga redovito koristite, imate mogućnost dakle, boljeg prirodnog mršavljenja. Međutim, za današnju perspektivu mi je najbitnije bilo za reći, preparati, dodaci prehrani, slično ako koristite na bazi crnoga oraha, a prirodno i sigurno uklanjate po znanstvenim studijama parazite iz organizma. Za napitak koji ću vam preporučiti, dakle u blender ćete ubaciti 200 ml kefira, 5 do 10 kapi ekstrakta crnoga oraha, pola male žlice kurkume u prahu, pola male žlice džumbira u prahu. Sve u blenderu promiješati i piti jednom dnevno. Većina osoba ovaj napitak može piti 10 dana zaredom, pa napravite 10 dana pauzu. Jer kefir vam je jedan od najboljih prirodnih probiotika, ja ga obožavam stavljati u moje napitke. Kupite ekstrakt od crnoga oraha, još kada dodate kurkumu i džumbir, svi odreda su krasni antiparazitski prirodni lijekovi.
I kažem, možete koristiti 10 dana, neko čak može koristiti 15 dana zaredom, samo uvijek poslije toga radite pauzu. I ovo je još jedan od onih krasnih načina prirodnog, dakle, uklanjanja parazita. Velika većina osoba će ovo moći koristiti, međutim specijalno osobe koji imaju teške kronične bolesti, svi koji pijete velike količine lijekova, vjerojatno ovaj napitak nećete smjeti piti bez ikakve konzultacije sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Kako vi, moji dragi gledatelji, uklanjate parazite. Možda vi imate nekakav prirodni lijek, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa, cijeli svijet vas sluša, pa možda ćete dati neke bitne informacije.